الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما يفعله بعد الحل. یہ باب کھول لیجیے. باب ما يفعله بعد الحل. پہلے میں اس کو پڑھوں گا، اس کے بعد اس کی ترجمانی کریں گے اور پھر اس کی شرح کریں گے. باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمرة 7 حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها ب7 حصيات كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر مستحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأسحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. جی فلا وداع کہاں آخری لائن میں؟ ہاں وَإِن بَعُدَ بَعَثَ بِدَمٍ وَإِن بَعُدَ بَعَثَ بِدَمٍ. باب ما يفعله بعد الحل. تحلل ثانی کے بعد یعنی حلال ہونے کے بعد کیا کام کرے گا، ان کاموں کا بیان جنہیں وہ انجام دے گا تحلل اکبر کے بعد. بابو ما یفعلہ بعد الحل، ان کاموں کا باب، ان کاموں کے بیان کا باب جنہیں وہ حل کے بعد انجام دے گا یعنی تحلل اکبر کے بعد انجام دے گا. ثم یرجع الی منی، پھر وہ مینا کو واپس لوٹے.
پھر وہ مینا واپس لوٹے، ولا یبیتو لیالیہا الا بہا، اور اس کی راتیں نہ گزارے مگر اس میں یعنی مینا میں، اور اس کی راتیں نہ گزارے مگر مینا میں۔ فیرمی بہل جمرۃ بعد الزوال، ان دنوں میں وہ جمرہ کو کنکریاں مارے زوال کے بعد، من ایامہا، ان کے دنوں میں، دنوں کے اوقات میں، ان کے دنوں میں، بنا میں وہ زوال کے بعد جمرہ کو کنکریاں مارے ان دنوں۔ کل جمرتن 7 حصیات، ہر جمرے کو 7 کنکریاں، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارے۔ یبتدئ بالجمرۃ الاولی، جمرہ اولا سے شروع کرے، فیستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخ کرے، ویرمیہا ب7 حصیات، اور اسے 7 کنکریاں مارے، وعلیکم السلام، کما رما جمرۃ العقبہ، جیسا کہ اس نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری تھی، کما رما جمرۃ العقبہ، جیسا کہ اس نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری تھی۔ ثم یتقدم، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، فیقف، اور کھڑا ہو جائے، ٹہرے، فیقف، پس ٹہرے کچھ دیر کے لیے، فیدعو اللہ، پس اللہ سے دعا مانگے، پس اللہ سے دعا مانگے۔ ثم یأتی الوسطی فیرمیہا کذالک، پھر جمرہ وسطی کے پاس آئے اور اسے بھی اسی طرح کنکریاں مارے، پھر جمرہ وسطی کے پاس آئے اور اسے بھی اسی طرح کنکریاں مارے۔ ثم یرمی جمرۃ العقبۃ ولا یقف عندہا، پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے اور اس کے پاس کھڑا نہ ہو، پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے اور اس کے پاس نہ ٹہرے۔ ثم یرمی فی الیوم الثانی کذالک، پھر دوسرے دن اسی طرح کنکریاں مارے، پھر دوسرے دن بھی اسی طرح کنکریاں مارے۔ فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، اور اگر وہ چاہے کہ جلدی جائے، اگر وہ جلدی کرنا چاہے 2 دنوں میں وہ جلدی کرنا چاہے یعنی جلدی جانا چاہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جائے، اور اگر وہ 2 دن میں ہی جلد جانا چاہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے۔ فإن غربت الشمس وهو بمینی، اور اگر سورج غروب ہو جائے اس حال میں کہ وہ مینا میں ہو، لزمہ المبیت بمنی، تو اسے مینا میں رات گزارنا لازمی ہوگا، اور اگر سورج غروب ہو جائے اس حالت میں کہ وہ مینا میں ہو تو اسے مینا میں رات گزارنا ضروری ہوگا۔ والرمی من غد، اور دوسرے دن رمی کرنا، اسے مینا میں رات گزارنا اور دوسرے دن کنکریاں مارنا ضروری ہوگا۔ فإن كان متمتعا أو قارنا، اگر وہ متمتع یا قارن ہو، فقد انقضى حجه وعمرته، تو اس کا حج اور عمرہ پورا ہو گیا، اور اگر وہ متمتع یا قارن ہو تو اس کا حج اور عمرہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وإن كان مفردا خرج إلى التنعیم، اور اگر وہ مفرد ہو یعنی حج افراد کر رہا ہو تو وہ تنعیم کی طرف جائے گا، تنعیم کو جائے گا، اور اگر وہ مفرد ہو تو وہ تنعیم کو جائے گا، فاحرم منہ، وہاں سے احرام باندھے گا، وہاں سے عمرے کا احرام باندھے گا۔ ثم یأتی مکہ، پھر مکہ آئے گا، فیطوف، اور طواف کرے گا، فیطوف ویسعی، اور سعی کرے گا، وہ یحلق، پھر اپنے سر کے بال منڈوائے گا، او یقصر، یا انہیں کم کرے گا، پھر مکہ آئے گا، طواف کرے گا اور سعی کرے گا، اپنے سر کے بال منڈوائے گا یا قصر کرے گا۔ فإن لم يكن شعر استحب، اور اگر اس کو بال نہ ہو تو مستحب ہے، ان یمر الموسیٰ، کہ وہ اس طرح چلائے، گزارے، علی راسی، اپنے سر پر اس طرح کے گزار دے۔ وقد تم حجہ وعمرتہ، اور اس کا حج اور عمرہ مکمل ہو گیا، ولیس فی عمل القارن زیادۃ علی عمل المفرد، اور قارن کے اعمال میں مفرد کے اعمال سے کچھ اضافہ نہیں ہے، قارن کے کاموں میں مفرد کے کاموں سے کچھ زیادتی نہیں ہے۔ لیکن علیہ، لیکن اس پر یعنی قارن پر، لیکن علیہ، لیکن اس پر یعنی قارن پر،
وعلی المتمتع اور متمتع پر یعنی حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے پر دمن ایک دم ہے، یعنی جانور کو قربان کرنا ہے، لیکن اس پر اور متمتع پر ایک جانور کو قربان کرنا ہے۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الہدی، تو جو ہدی اس کے لیے آسان ہو اسے قربان کرے۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، فی الحج، حج میں، حج کے ایام میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دن کے روزے اس وقت جب کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ وَإِذَا أَرَادَ الْخُفُولَ، اور جب لوٹنے کا ارادہ کرے، یعنی اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْخُفُولَ، اور جب اپنے وطن کو واپس ہونے کا ارادہ کرے۔ لم یخرج حتی یودع البیت بطواف، تو وہ نہیں نکلے یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ میں طواف وداع کرے، یہاں تک کہ وہ طواف وداع کر لے۔ لم یخرج حتی یودع البیت بطواف، تو وہ نہ نکلے یہاں تک کہ طواف وداع کر لے۔ عند فراغہ من جمیع امورہ، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، عند فراغہ من جمیع امورہ، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، یہاں تک کہ اس کا آخر کام طواف ہو، یہاں تک کہ وہی اس کا آخری کام ہو، یہاں تک کہ وہی اس کا آخری کام ہو، یعنی کعبۃ اللہ کا طواف۔ فَإِنِ اشْتَغَلَّ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ، اور اگر اس کے بعد یعنی طواف وداع کے بعد کسی تجارت میں وہ مشغول ہو جائے، اور اگر اس کے بعد یعنی طواف وداع کے بعد اگر وہ کسی تجارت میں مشغول ہو جائے، اعادہ، تو دوبارہ طواف وداع کرے، تو اسے چاہیے کہ دوبارہ طواف وداع کرے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزِمِ، اور مستحب ہے اس کے لیے کہ جب وہ طواف کرے تو ملتزم میں ٹہرا رہے، ملتزم میں ٹہرے۔ ان یقف فی الملتزم، ملتزم میں ٹہرے، بین الرکن والباب، حجر اسود اور باب یعنی باب کعبہ، کعبہ کے دروازے کے درمیان، حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان۔ فیلتزم البیت، وہ بیت کو یعنی کعبۃ اللہ کو چمٹے، کعبۃ اللہ سے چمٹے، ویقول، اور کہے، اللہم ھذا بیتک، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا گھر ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ حملتنی علی ما سخرت لی من خلقک، تو نے مجھے اٹھایا یعنی سوار کیا اس پر جو اپنی مخلوقات میں سے تو نے میرے لیے مسخر کرا، یعنی مجھے جو سواری تو نے عطا کی وہ تو نے عطا کی، تو نے مجھے اٹھایا اس پر اپنی مخلوقات میں سے جسے تو نے میرے لیے مسخر کیا، یعنی سواری جو تو نے میرے لیے مسخر کی۔ وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ، اور تو نے اپنی زمین پر مجھے چلایا، حَتَّى بَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ، یہاں تک کہ اپنی نعمت سے تو نے مجھے تیرے گھر تک پہنچا دیا، اور تو نے اپنی زمین پر اپنے شہروں میں مجھے چلایا یہاں تک کہ اپنی نعمت سے تو نے مجھے اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ وَأَعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِ، اور حج کے اعمال میں میرے حج کے اعمال کی ادائیگی میں تو نے میری مدد کی، اور تو نے میری مدد کی میرے حج کے اعمال ادا کرنے میں۔ فَإِن كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي، پھر اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا، فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا، تو اور زیادہ راضی ہو جا، یعنی رضامندی میں اور اضافہ فرما، اور اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو رضامندی میں اور اضافہ فرما۔ وَإِلَّا فَمُنَّ الْآنَ، اور اگر نہیں تو اب مجھ پر کرم فرما، اب مجھ پر احسان فرما، قبل ان تنع عن بیتک داری، یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ کر تیرے گھر سے الگ ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں دور ہو جاؤں تیرے گھر سے اپنے گھر پہنچ کر۔ دور کے معنی میں جدائی کے معنی میں، یہاں تک کہ میرا گھر، جہاں تک کہ تیرا گھر میرے گھر سے دور ہو جائے، جدا ہو جائے، یہاں تک کہ میں یعنی یہاں سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں یہاں سے جاؤں۔ فَهَذَا أَوَانُ انصِرَافِي، یہ میرے واپسی کا وقت ہے، یہ میرے لوٹنے کا وقت ہے۔ ان اذنت لی، اگر تو مجھے اجازت دے، یہ میرے لوٹنے کا وقت ہے اگر تو اجازت دے۔ غیر مستبدل بک ولا ببیتک، تجھے اور تیرے گھر کو کسی اور چیز سے تبدیل کیے بغیر، یعنی میں لوٹ رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ نہ تو تیرے سوا میرا کوئی مالک ہے اور نہ کعبہ کے سوا میں کسی
اور گھر کا حج کر سکتا ہوں. تو میں لوٹ رہا ہوں لیکن تو ہی میرا معبود ہے اور کعبۃ اللہ ہی کا میں حج کروں گا اور اسی کا طواف کروں گا. تو غیر مستبدل بکا ولا ببیتک، کعبۃ اللہ کو اور تجھے کسی اور چیز سے تبدیل کیے بغیر. ولا راغب عنک ولا عن بیتک، اور بے رغبتی کے بغیر تجھ سے اور نہ تیرے گھر سے، تیرے گھر. یہ رغبہ یرغبو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا صلہ اگر ان سے آئے تو بے رغبتی کے معنی میں آتا ہے، اور فی سے آئے تو وہ رغبت کے معنی میں آتا ہے. ولا راغب عنک، اور بے توجہی بے رغبتی کے بغیر تجھ سے، ولا عن بیتک اور نہ تیرے گھر سے. اللہم فاصحبنی العافیۃ فی بدنی، اے اللہ تعالیٰ میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما. والصحۃ فی جسمی، اور جسم میں مجھے صحت عطا فرما. والعصمۃ فی دینی، اور دین میں میری حفاظت فرما، اور دین میں مجھے حفاظت عطا فرما، یعنی دین میں میری حفاظت فرما، میرے دین کی حفاظت فرما. وأحسن منقلبی، اور میرا واپس پلٹنا اچھا کر دے، واپس پلٹنا اچھا کر دے. وارزقنی طاعتک ما ابقیتنی، اور مجھے تیری اطاعت کی توفیق دے جب تک تو مجھے باقی رکھے، اور مجھے تیری اطاعت کی توفیق دے جب تک تو مجھے باقی رکھے. واجمع لی بین خیری الدنیا والآخرہ، اور جمع کر دے میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں مجھے جمع کر دے، یعنی دونوں بھلائیاں میرے لیے جمع کر دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ویدعو بما احب، اور وہ دعا مانگے جو وہ چاہے، اور جو دعا وہ چاہے، جو دعا اسے پسند ہو وہ مانگے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. فمن خرج قبل الوداع، جو طواف وداع سے پہلے نکلے، جو طواف وداع سے پہلے نکلے، رجع الیہ تو وہ واپس لوٹے گا، ان کان قریبا اگر وہ قریب ہو، اگر وہ قریب ہو تو وہ واپس لوٹے گا، پھر طواف وداع کر جائے گا. وَإِن بَعُدَ، اور اگر وہ دور ہو جائے، بعث بدم، تو ایک جانور بھیج دے گا، یعنی ایک جانور کا دم دے گا. بعث بھیجے گا بدم ایک جانور قربان کرنے کے لیے. اور اگر وہ دور ہو جائے تو ایک دم بھیج دے. الا الحائض والنفساء، سوائے حائض اور نفساء کے، سوائے حائض اور نفاس والی عورتوں کے. فلا وداع علیہما، ان پر طواف وداع نہیں ہے. ویستحب لهم الوقوف، اور ان کے لیے مستحب ہے کھڑا ہونا، عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس، والدعاء اور دعا کرنا. ان کے لیے مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہونا اور دعا کرنا مستحب ہے. بہت ہی آسان باب ہے، اس میں بہت زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سوالات کچھ آئیں گے تو آپ نوٹ کر لیجیے، انشاءاللہ سبق کے آخر میں آپ سوال کر سکتے ہیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے اعمال کو دو بابوں میں تقسیم کیا. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے اعمال کو دو بابوں میں تقسیم کیا تھا. باب صفت الحج، حج کے صفت، حج کی کیفیت، اس باب کو. تو باب صفت الحج، اس باب میں انہوں نے حج کے وہ اعمال بیان کیے جو تحلل ثانی یا تحلل اکبر تک ہوتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید کے دن جو اعمال ہوتے ہیں وہاں تک انہوں نے ذکر کیے پہلے باب میں. اب یہ دوسرا باب ہے جس میں وہ حج کے باقی اعمال بیان کرتے ہیں. حاجی جب عید کے دن یوم النحر کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، اپنے بال نکال دیتا ہے، اور پھر جانور ذبح کر دیتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اور اگر وہ متمتع ہے تو پھر سعی کر لے، اگر وہ متمتع ہے تو وہ سعی کر لیتا ہے. تو اسے کیا ہو گیا؟ تحلل ثانی ہو گیا. تحلل اول تو پہلے ہی ہو گیا اس کا، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے، جانور قربان کرنے اور پھر بال نکالنے کے بعد اس کو تحلل اول ہو گیا. جب اس نے طواف کر لیا اور سعی کر لی تو تحلل ثانی بھی ہو گیا. تو یہاں اس کا حج کے اہم اعمال مکمل ہو گئے، وہ اعمال جس کے ذریعے اسے تحلل ہو گیا. لیکن اعمال تو اور بھی باقی ہیں حج کے، اگرچہ کہ اسے تحلل ثانی ہو گیا، تحلل اکبر حاصل ہو گیا، لیکن حج کے اعمال تو اور بھی باقی ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں جو اور باقی ہیں؟ ان کا ذکر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں کر رہے ہیں. باب ما یفعلہ بعد الحل، ان چیزوں کا باب، ان کاموں کا باب جسے حاجی انجام دے گا تحلل ثانی کے بعد. تحلل ثانی کے بعد حاجی کن اعمال کو انجام دے گا اس کا ذکر کر رہے ہیں اس باب میں. ثم یرجع الی منی، پھر وہ مینا میں واپس لوٹے، کیونکہ وہ کہاں تھا؟ مکے میں تھا طواف اور سعی کے لیے. تو مکے میں طواف اور سعی کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ مینا کو واپس لوٹ جائے.
वला यबीतु लयालिहा इल्ला बिहा, और उसकी रातें इनके अलावा कहीं किसी और जगह पर न गुजारे। यानी 11, 12, 13 अय्याम तशरीक की रातें, अय्याम तशरीक की रातें, अय्याम तशरीक किसको कहते हैं? 11, 12, 13 इन 3 दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं। और ये कहते हैं कि रोशन करने से इसे बयान किया जाता है। तशरीक कदीद, कदीद कहते हैं गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको धूप में सुखाना ताकि वो खराब ना हो। तो इन दिनों में अरब चूंकि कुर्बानी करते थे, इस्लाम से पहले भी तो कुर्बान करते थे इन दिनों में कुर्बानी को, तो गोश्त को जो है खराब ना हो इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको सुखाते थे। तो इसको कदीद कहते हैं। तो कदीद को अहले अरब तशरीक से ताबीर करते थे, इसलिए इन दिनों का नाम अय्याम तशरीक पड़ गया। कदीद, काफ दाल या दाल, कदीद कहते थे। तो उसको तशरीक से ताबीर करते थे, तो इसी से इसका नाम अय्याम तशरीक पड़ गया। या फिर बाद लोग कहते हैं कि चूंकि कुर्बानी इस दिन जब शुरू होती है कुर्बानी ईद के दिन यौम नहर को, वो सूरज के रोशन होने के बाद शुरू होती है, सूरज के रोशन होने के बाद उसका पहला वक्त शुरू होता है, तो इसलिए इनका नाम अय्याम तशरीक पड़ गया उस एतबार से। बहरहाल उसकी वजह जो भी हो, मारूफ है कि ये अय्याम तशरीक कहलाते हैं। तो अय्याम तशरीक की रातों को हाजी मिना ही में गुजारेगा, और वहाँ रात गुजारना जुमहूर के पास ये वाजिब है, वाजिब हज के वाजिबात में से है। हज में कुछ अरकान हैं, जिनमें से कोई अमल छोड़ गया तो उसका हज नहीं होता, और कुछ चीज़ें वाजिब हैं जो इंसान अगर छोड़ दे तो उसका हज तो हो जाता है लेकिन दम ज़रूरी हो जाता है, और कुछ चीज़ें सुन्नत हैं जो अगर छूट जाए तो हज उसका हो जाता है। वो उसकी तफसील बाद में आएगी। लेकिन यहाँ यह है कि वो वापिस आए और उसकी रातें वो मिना ही में गुजारे, और जुमहूर अहले इल्म के पास मिना में रात गुजारना ये वाजिबात में से है, हज के वाजिबात में से है, सिवाय अहनाफ के पास, सिवाय अहनाफ के नज़दीक ये सुन्नतों में से है। लिहाजा अगर वो छूट जाए तो अहनाफ के नज़दीक उसके ऊपर दम वाजिब नहीं होगा, लेकिन जुमहूर अहले इल्म के पास, और एहतियात भी इसी में है कि ये वाजिब में से है। इसकी वजह ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुज़ू अन्नी मनासिककुम, कि तुम मुझसे हज के आमाल सीख लो, और फिर आपने उसकी रातें मिना में गुजारी। मिना में आप साहब ने हज, हाँ, ये 3 रातें रसूल के मिना में गुजारी। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाने से मालूम होता है कि हज के आमाल सीख लो ये हुक्म है, और फिर आपने मिना में रातें गुजारी, इससे बात मालूम होती है कि ये चीज़ वाजिबात में से। लिहाजा एहतियात इसी में है कि आदमी मिना में रात गुजारे, और ये हज के वाजिबात में से है, जो अगर फौत हो जाए तो उसे दम देना पड़ेगा। लेकिन रात गुजारना उस पर वाजिब, रात गुजारना वाजिब होगा, दिन में वो कहीं भी रह सकता है, दिन मिना में रहना जरूरी नहीं है। और रात में भी रात का अक्सर हिस्सा गुजारना जरूरी है, जिसमें कहा जाए कि हाँ उसने रात गुजारा। कुछ हिस्सा उसका इधर उधर गुजर गया लेकिन अक्सर हिस्सा रात में गुजर गया, मिना में गुजरा, तो वो मिना में रात गुजारने के बराबर ही होगा। और रात गुजारना शर्त है, चाहे वो सोते हुए गुजारे या कुरान पढ़ते हुए गुजारे या किसी भी हालत में गुजारे। असल चीज है वहां रहना शर्त है, चाहे वो किसी भी हालत में गुजारे, उसका अक्सर हिस्सा। फयरमी बिहा अलजमरता बाद ज़वाली फी अय्यामिहा, तो उसके दिनों में मिना में वो जवाल के बाद जमरे को कंकरिया मारे। जो असल काम होगा वो दिन में शुरू होगा, और वो दिन में ये कि जवाल के बाद, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुज़दलिफा से लौटे थे, यौम नहर को जब मुज़दलिफा से लौटे थे, तो आपने पहला काम वही किया था कि आपने जमरे अक़बा को कंकरिया मारी थी। लेकिन बाकी 3 दिनों में जो 11, 12, 13 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर के बाद कंकरिया मारी। तो इसका वक्त शुरू होता है कब से? ज़ुहर के बाद। 11, 12, 13 ये 3 दिनों में जमरात को कंकरिया मारना है, जमरे ऊला को या फिर जमरे सुगरा को, जमरे वुस्ता को और जमरे कुबरा को, इन तीनों जमरात को कंकरिया मारना है, ये अहम अमल। लेकिन इसका इब्तिदाई वक्त क्या है? जवाल के बाद। अगर कोई जवाल से पहले कंकरिया मारेगा तो वो शुमार नहीं होंगे, उसे फिर से अपनी कंकरियां दोबारा मारने होंगे। और जवाल के बाद जब वो मारेगा कंकरियां तो उसके वक्त में वुसअत है। जवाल के बाद सूरज के गुरूब होने तक वो कंकरियां मारेगा, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन क्या वो रात में भी मारेगा? तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन राजिह कौल यही है कि वो चीज जायज है, खासतौर पर उस वक्त जबकि हाजियों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और एक वक्त में सबका मारना मुश्किल है। और उसके अलावा शरीयत में जो चीज मालूम होती है वो ये कि उसका इब्तिदाई वक्त तो मुकर्रर किया गया है जवाल के बाद, लेकिन उसका आखिरी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया।
और अगर कोई शख्स पहले दिन कंकरियां नहीं मारे तो वो दूसरे दिन पहले दिन की कंकरियां भी मार सकता है, और अगर पहले दूसरे दिन भी अगर कोई शख्स कंकरियां नहीं मारे तो वो तीसरे दिन पहले दूसरे तीसरे दिन की कंकरियां मार सकता है। लेकिन उसका तरीका यह होगा कि पहली बार कि वो पहले 7 कंकरियां जमरे सुगरा को मारेगा, फिर 7 जो है जमरे वुस्ता को मारेगा, और फिर 7 जमरे अकबा को मारेगा। ये पहले दिन की हो गई। फिर लौट कर आएगा, फिर जो है 7 कंकरियां जमरे सुगरा को, फिर 7 जमरे वुस्ता को, फिर 7 जमरे कुबरा को। इस तरह वो 3 दिन के कंकरियां मुकम्मल कर सकता है, लेकिन उसे इस तरतीब से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक साथ पहले जमरे वुस्ता को मार दे, पहले जमरे सुगरा को मार दे, फिर एक साथ 3 दिन के कंकरियां जो है जमरे, इस तरह नहीं होगा, बल्कि उसको यके बाद दिगरे मारना पड़ेगा, क्योंकि वो अमल तरतीब के साथ है। तीनों जमरात को कंकरियां मारना तरतीब के साथ जरूरी है। फयरमी बिहल जमरता बाद जवाली, तो वहां वो जमरा को कंकरियां मारे जवाल के बाद, मिन अय्यामिहा, उन उसके दिनों में, कुल्ल जमरतिन सबा हसयातिन, हर जमरे को कितने कंकरियां मारेगा? 7 कंकरियां मारेगा। ठीक है, हर जमरे को वो 7 कंकरियां मारेगा, और जमरे ऊला जिसको सुगरा भी कहते हैं उससे वो शुरू करेगा। इसका नाम जमरा है जहां कंकरियां मारी जाती हैं। फयस्तकबिलुल क़िबलता व यरमीहा बिसबी हसयातिन, वो क़िबले की तरफ रुख करेगा और 7 कंकरियां मारेगा, लेकिन क़िबले की तरफ रुख करने की कोई दलील नहीं है, इसलिए कोई हर्ज नहीं कि वो किस तरफ भी अपना रुख रखे और 7 कंकरियां मारे। तो कमा रमा जमरतल अक़बा, जैसे कि उसने जमरे अक़बा को कंकरियां मारी थी, किस दिन? यौमुन नहर को, यौमुन नहर को मारी थी। हर कंकरी को वो अपनी दोनों उंगलियों में पकड़ेगा, अल्लाह अकबर कहकर फेंकेगा। फेंकना जरूरी है, अगर वो एक साथ 7 कंकरियां मारेगा तो वो एक ही काउंट होगी। हर कंकरी को अलग अलग फेंकना पड़ेगा, अल्लाह अकबर 1, फिर अल्लाह अकबर 2, उसी तरह अल्लाह अकबर 3, इस तरह 7 दफा उसे फेंकना पड़ेगा। और इस तरह जो है हर दिन उसे कितनी कंकरियां लगेंगी? 21 कंकरियां होंगी, 7 7 7। और अगर उसकी पूरी कंकरियों को हम काउंट करते हैं यौमुन नहर के साथ, ये 3 दिन के कंकरियां 21 21 21 और यौमुन नहर के साथ कितने हो गए? 21 21 21 70 हो गए। देखिए हर दिन के 21, 3 दिन के 21 कितने हो गए? हाँ भाई, तो 3 दिन के 21 कितने हो गए? 63। एक दिन के साथ कितने हो गए? 70, तो 70 होती हैं। एक पहले दिन तो एक ही जमरे को कंकरियां मारेंगे ना, तो इसीलिए मैं उसको अलग अलग किया ना, यानी 3 दिन की कंकरियों के साथ एक दिन को अलग करने की वजह क्या है? क्योंकि वो एक दिन हम 21 नहीं मारते, सिर्फ 7, तो 70 पूरे जो है 70 कंकरियां हैं जो जमरात को मारे जाते हैं इन 4 दिनों में। नहीं, सुन्नत है कि वहीं से चुनेंगे। पहले दिन की अलबत्ता यौमुन नहर की वहां से चुन सकते हैं, मुज़दलिफा से या फिर रास्ते में किसी जगह से, लेकिन उसके बाद की यही है कि वहीं से कहीं चुनना बेहतर है, वही तरीका मुनासिब है। बिसबी हसयातिन कमा रमा जमरतल अक़बा, वो 7 कंकरियां मारेगा जैसा कि उसने जमरे अक़बा को कंकरियां मारी थी। पहले दिन यौमुन नहर को सिर्फ जमरे अक़बा को कंकरियां मारते हैं, 7 कंकरियां। 11 ज़िलहज्जा को, 12 ज़िलहज्जा को, 33 ज़िलहज्जा को, तीनों जमरात को कंकरियां मारते हैं। हर जमरे को 3 जमरात में से हर जमरे को 7 कंकरियां। तो पहले दिन 21 कंकरियां मारेंगे तीनों जमरात को, दूसरे दिन 21 कंकरियां मारेंगे तीनों जमरात को, तीसरे दिन 21 कंकरियां मारेंगे तीनों जमरात को। वाज़ेह है ना? जी हाँ, जी हाँ। सुम्मा यतक़द्दमु फयक़िफ़ु, फिर अब इसमें जमरात को कंकरियां मारने का तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले वो जमरे ऊला को कंकरियां मारेगा, 7 कंकरियां, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे जाएगा और वहां कुछ देर ठहरेगा, कुछ देर रुकेगा, और वहां वो दुआ करेगा। किबला, वहां किबले की तरफ रुख करेगा और दुआ करेगा। पहले जमरे को कंकरियां मारने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जब भीड़ नहीं होगी वहां, तो वहां से किबले की तरफ रुख करेगा और फिर वो दुआ मांगेगा। फयदुल्लाह सुम्मा यअतिल वुस्ता फयरमीहा कज़ालिक, फिर उसके बाद जमरे वुस्ता के पास जाएगा और उसे भी इसी तरह 7 कंकरियां मारेगा, हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए। सुम्मा यम, यहाँ भी उसके बाद मौलिक रहमतुल्लाह ने हज़फ कर दिया, मुख्तसर कर दिया। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और वहां रुकेगा, किबले की तरफ रुख करेगा और वहां से भी दुआ करेगा। जमरे सुगरा को कंकरियां मारने के बाद भी थोड़ी दूर आगे जाकर किबले की तरफ रुख कर दुआ करे, और जमरे वुस्ता को भी कंकरियां मारने के बाद कुछ दूर जाकर किबले की तरफ रुख कर दुआ करे। ठीक है। सुम्मा यरमी जमरतल अक़बता वला यक़िफ़ु इंदहा, फिर आखिरी में वो जमरे अक़बा को, जिसे जमरे कुबरा भी कहते हैं, उसे 7 कंकरियां मारे,
اس کے بعد وہاں نہ کھڑا، وہاں نہیں ٹھہرے. جیسے دو جمرات کے پاس آگے بڑھ کر کچھ دیر ٹھہر کر دعا کیا تھا، یہاں نہیں ٹھہرے گا. یہاں کیوں نہیں ٹھہرے گا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے دو اسباب ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہاں ٹہلنے کی صورت میں جو ہے بہت زیادہ بھیڑ ہو سکتی ہے، راستہ تنگ ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ عبادت، دعا جو ہے عبادت کے اندر کرنا افضل ہے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد. اور یہاں یہ چیز مکمل ہو گئی، جب آخری جمرے کو کنکریاں مار دی گئیں تو وہاں عبادت مکمل ہو گئی، تو اس لیے وہاں اس کی ضرورت نہیں رہی. بہرحال جو بھی ہو حکمت و مصلحت، لیکن سنت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں نہیں ٹھہرے گا دعا کرنے کے لیے، بلکہ چلا جائے گا. ثم یرمی، جی عقبہ، جی ہاں، عقبہ اس مقام کا نام ہے، اس گھاٹی کا نام ہے. جی ہاں. ثم یرمی فی اليوم الثانی کذالک، یہ پہلے دن کی بات تھی. دوسرے دن اسی طرح وہ کنکریاں مارے. واضح ہے نا؟ فَإِنْ أَحَبَّ، یہاں کنکریاں ہو گئی. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اگر وہ جلدی کرنا چاہے 2 دن میں، خرج قبل الغروب، تو وہ غروب سے پہلے نکل جائے گا. پہلے دن اس نے کنکریاں مار لی، دوسرے دن بھی زوال کے بعد اس نے تینوں جمرات کو کنکریاں مار لی. اب وہ جلدی چاہنا چاہ رہا ہے، اب وہ جلدی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر نکل جائے گا وہ. لیکن ضروری ہوگا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ نکلے، کیونکہ اگر فَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنَا لَزِمَهُ الْمَبِيتُ بِمِنَا، اگر سورج غروب ہو جائے اس حالت میں وہ مینا میں رہے تو اسے پھر مینا میں رات گزارنا اور وَالرَّمْيُ مِنْ غَدْ، دوسرے دن پھر کنکریاں مارنا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر اسے جانا ہے 2 دن کنکریاں مار کر وہ جا سکتا ہے. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، کہ جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اور 1 دن رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہو. تو اسے اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ 2 دن کے کنکریاں مار کر چلا جائے، یا تو پھر تیسرا دن بھی رک کر کنکریاں مار کر وہاں سے جائے. لیکن 2 دن کے بعد بہتر، اکمل وہی ہوگا، 3 دن رکنا وہی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ زیادتی ہے عمل کی زیادتی ہے تو وہی افضل ہے، بشرطے کہ دل میں اخلاص باقی ہو، دلوں میں اخلاص ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ رہے. تو لیکن دوسرے دن جانے کے لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے چلا جائے. لیکن وہ نکل گیا، بھیڑ ہونے کی وجہ سے سورج مینا میں ڈوب گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، رش بہت ہے، وہ نکل گیا جانے کے لیے، وہ جانا انہیں دوسرے دن اس نے جو ہے کنکریاں مار لی اور وہ نکل گیا، لیکن رش اتنا تھا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں جا سکا باہر، جبکہ وہ نیت کر چکا ہے، تو انشاءاللہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ ارادہ کر چکا ہے اور اس کے لیے آگے بڑھ چکا ہے. فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا فَقَدْ انْقَضَى حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ، اور اگر وہ متمتع یا قارن ہے، حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے تو اس کا حج عمرہ مکمل ہو گیا، یہاں اس کے اعمال پورے ہو گئے. دوسرے دن کی کنکریاں مار کر اگر وہ نکل گیا تو اس کے اعمال پورے ہو گئے، سوائے ایک عمل کے جس کا مولوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ذکر کریں گے، وہ ہے حجۃ طواف وداع. ٹھیک ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا، حالانکہ مفرد کا حج بھی یہاں پورا ہو گیا، لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ حج قران میں حج تمتع میں فرق کر رہے ہیں، مقرن اور متمتع میں اور مفرد میں فرق کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا خَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ، اور اگر وہ حج افراد کر رہا ہو تو وہ تنعیم کو جائے گا، فَأَحْرَمَ مِنْهُ، وہاں سے عمرے کا احرام باندھے گا. اس لیے کہ جو متمتع ہے اس نے مستقل طور پر ایک حج کیا اور ایک عمرہ کر لیا، اور جو قارن ہے اس نے بھی حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ کر لیے، لیکن مفرد نے صرف حج کا ارادہ کیا تھا. اگر اس نے اب تک عمرہ نہیں کیا ہے تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے حج سے فارغ ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنا عمرہ کر لے. اور عمرہ جو ہے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، جن دنوں میں چاہے انسان ان دنوں میں عمرہ کر سکتا ہے. لہذا مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفرد جب یہ اعمال انجام دے گا تو اس کے بعد اس کو قارن اور مقرن اور متمتع تو مکمل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حج عمرہ مکمل کر لیا. مفرد نے اگر عمرہ نہیں کیا ہے تو وہ تنعیم جائے گا. مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آئی تھیں تو انہیں ماہواری لاحق ہو گئی تھی، حیض سے دوچار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حج تمتع نہیں کر سکی تھی. اور انہوں نے عمرہ الگ سے نہیں کیا تھا، انہوں نے حج کیا. لیکن ان کے پاس اس بات کا افسوس رہا کہ لوگوں نے حج عمرہ دونوں کر لیے لیکن انہوں نے صرف ایک حج کیا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرے کے ساتھ لوٹیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ لوٹوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے
उनके भाई को हुक्म दिया कि इनको जाओ और तनईम से इनको उम्रा करा दो, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ। तो वो गई और तनईम क्योंकि हिल है, मक्के के लिए करीब हिल जो है तनईम है, आदमी को उम्रा करने के लिए हिल में आकर उसे नियत करनी होगी, उसके बाद उसको हरम में दाखिल होना होगा। तो वहां से उन्होंने उम्रे की नियत की और उसके बाद वो उम्रे के अमाल अंजाम दी। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह उस पर क़ियास करते हैं, वरना हकीकत में ये अमल खास है उनके साथ, या फिर उस औरत के साथ जो उनकी हालत से दो चार हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जो किसी हादसे से दो चार हो जाए, उस हालत की वजह से जो है वो उम्रा ना कर सके, उस शख्स के साथ है, आम नहीं है। यही वजह है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई जो उनके साथ है, उनके बारे में भी नहीं आता कि उन्होंने ऐसा कोई उम्रा किया हो, न ही सहाबा में से किसी और के बारे में आता है कि उन्होंने इस तरह अलग से कोई उम्रा किया हो। इसलिए ज्यादा मुनासिब बात और अहले इल्म का राजिह कौल यही है कि आदमी के लिए वो उम्रा उस तरह उम्रा करना नहीं है, उस तरह उम्रा करना नहीं है, बल्कि उसने हज कर लिया, उसके बाद वो जब चाहे जब उम्रा कर ले। लेकिन यहाँ के हज के बाद फिर उसे चाहिए कि तनीम जाए फिर उम्रा करे, ऐसी कोई बात साबित नहीं होती, मुस्तहब नहीं बोलेंगे उसको। अब उसके वो करेंगे ना करेंगे वो उस वक्त होगा जबकि हम ये कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा किसी और के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया तो हम कह सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो एक खास हालत से दो चार हुई थी, किसी और के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं की और न ही किसी और ने इस तरह किया हो, वो चीज साबित नहीं है। तो इसलिए हम अमल को आम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात है कि इससे मना भी नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उससे मना नहीं कर सकते। जी हाँ, वो एक सफर की बात नहीं है, सहाबा का दौर तो बहुत बाद तक फैला हुआ है ना, बहुत बाद तक फैला हुआ है, तो किसी भी सहाबी से साबित नहीं कि उन्होंने इस तरह किया। ठीक है, वो इनकाना मुफरिदन खरजा इला तनईमी, और अगर वो मुफरिद हो तो वो तनईम के पास आएगा, फअहरम मिन्हु, वहां से उम्रे का ihram बांधेगा, सुम्मा याती मक्का, फिर मक्का आएगा, फयतूफु तवाफ करेगा, वयसा व सई करेगा, वो यहलिकु और सर के बाल मुड़वाएगा, और युकस्सिरु या कसर करेगा, इस तरह वो उम्रा मुकम्मल हो गया। ठीक है, फ़इन लम यकुन लहु शारुन, और अगर उसके पास बाल ना हो, क्योंकि वो अभी हज कर चुका है, अब पता नहीं वो हलक किया हुआ है तो बाल नहीं होंगे, तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फ़इन लम यकुन लहु शारुन, और अगर उसको बाल ना हो, उस्तहिब अन युमिर अल मूसा, तो वो उस तरह गुजारेगा, मुस्ताहब है कि उस तरह गुजार दे। बाल नहीं है इसलिए कि उसके सर पर बाल ही नहीं उगते, या फिर इसलिए कि वो अभी भी हज से फारिग हुआ है, इससे पहले एक सवाल आया था, तो वो कहते हैं कि मुस्ताहब है कि दोनों सूरतों में, बाल अगर नहीं है तो किसी भी सूरत में वो क्या करे, उसको गुजार दे, अला रासी, अपने सर से, उस तेरे को अपने सर पर से गुजार दे। और कुछ अहले इल्म कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आदमी पर उस अमल को अंजाम देना जरूरी है जो उसकी इस्तिताअत के अंदर है। अब ये शख्स जिसके पास बाल ही नहीं है, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक तआला किसी को उतना ही मुकल्लफ करता है जिसके पास उसकी इस्तिताअत है, इसके पास उसकी इस्तिताअत ही नहीं है, तो फिर क्यों उस अमल को उससे मुकल्लफ किया जाएगा। तो बहरहाल ये एक इज्तिहादी मसला है। वक़द तम हज्जुहु व उम्रतुहु, और उसका हज और उम्रा मुकम्मल हो गया। ये किसका जिक्र कर रहे हैं? मुफरिद का, मुफरिद का जिक्र कर रहे हो, मुफरिद का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, वलैस फी अमल अलकारिनी ज़ियादतुन अला अमल अलमुफरिदी, और कारिन के अमल में कोई ज्यादती नहीं है मुफरिद के अमल के मुकाबले में। हज के दौरान हज में जो आमाल कारिन के हैं वही आमाल मुफरिद के भी हैं, है ना, कोई ज्यादती नहीं है। अगर फर्क है तो क्या है, लाकिन अलैहि वालल मुतमत्ति दमुन, लेकिन फर्क है तो क्या है, वो ये कि उस पर, किस पर, कारिन पर, और वालल मुतमत्ति पर दम है, एक जानवर की कुर्बानी है, शुक्र के तौर पर कि उसको हज और उम्रा दोनों एक साथ हासिल हो गए, शुक्र के तौर पर उसके लिए एक दम है, जैसा कि अहले इल्म कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला के इस फरमान की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जो हज और उम्रे को मिला दे, उसके फायदा उठाए हज और उम्रे का, तो उसे जो हज उसके लिए मैसर हो उसको वो कुर्बान करे। और इसी मुतमत्ते पर क़ियास किया गया, किसको, कारिन को, वो क़ियास करते हुए, क्योंकि यहाँ हुक्म किसका है, आयत में हुक्म किसके लिए है, मुतमत्ते के लिए है, मुतमत्ते, कारिन का जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों में हज और उम्रा मिल जाते हैं तो इसलिए कारिन को भी हज पर, इस पर क़ियास किया गया, किस पर, मुतमत्ते पर। और इसके अलावा भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया था, लेकिन आपने साथ में कुर्बानी की थी, इसलिए भी। तो मुतमत्ते और मुक़रिन इन दोनों के लिए एक जानवर की कुर्बानी है, अगर उसकी ताकत न रखें तो उनको
10 दिन کے روزے رکھتے ہوں گے، 3 دن ایام حج میں اور 7 دن اپنے ملک کو لوٹنے کے بعد. یہی فرق ہے، قربانی ہی کا فرق ہے متمتع اور قارن میں، اور دوسری طرف کس میں؟ مفرد میں. واضح ہے؟ وَإِذَا أَرَادَ الْقُفُولَ، اور جب وہ لوٹنا چاہے، لم یخرج حتی یودع البیت، تو وہ نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ طواف وداع کر لے گا. طواف وداع کرنے کے بعد ہی نکلے گا. یہ ایک عمل باقی رہ گیا، کس کا؟ تینوں کا، چاہے وہ مقرن ہو، متمتع ہو یا مفرد ہو، یہ ایک عمل باقی رہ گیا. لم یخرج حتی یودع البیت، وہ نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ طواف وداع کر لے گا. یودع البیت، یہاں تک کہ وہ بیت کو وداع کرے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو وداع کرے، بطواف، ایک طواف کے ذریعے، عند فراغہ من جمیع امورہ، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، یہاں تک کہ اس کا آخری کام کعبۃ اللہ کا طواف ہو. آخری میں جب نکلنا ہو تب طواف کرے گا. ٹھیک ہے. فَإِنِ اشْتَغَلَّ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ، اور اگر وہ طواف کرنے کے بعد کسی تجارت میں مشغول ہو جائے، اعادہ، تو پھر سے تجارت کرے گا، یا پھر سے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا. یعنی وہ باہر نکلا، خرید و فروخت کیا، خریدا بیچا یا یہ خریدا وہ خریدا، بہت دیر تک اس نے خریدی، تو پھر سے وہ طواف کرنا پڑے گا. لیکن اس نے گزرتے ہوئے کوئی چیز پسند نہیں خریدی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو باقاعدہ ایک لمبا وقت گزارتا ہے. آدمی گزرتے ہوئے، طواف وداع کرنے کے بعد گزرتے ہوئے، اپنے بس کے پاس جاتے ہوئے، قافلے کے پاس جاتے ہوئے کوئی چیز نظر آ گئی، راستے میں کوئی چیز لینا چاہے لے لے، تو اس پر یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے جو باقاعدہ ایسا کام کرتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک لمبا وقت گزارا خریداری میں، باقاعدہ اس نے جو ہے تجارت کی، تو اس کے لیے ہوگا کہ پھر سے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو طواف وداع کرنے پڑے گا. وَيُسْتَحَبُّ إِذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزِمِ، اور مستحب ہے کہ جب وہ طواف کرے تو ملتزم کے پاس وہ کھڑا ہو. بین الرکن والباب، ملتزم کہاں ہے؟ بین الرکن، رکن کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود کو. حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں. وہاں وہ کھڑا ہو طواف وداع کے بعد. فَيَلْتَزِمُ الْبَيْتَ، کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ چمٹے، کعبۃ اللہ کے ساتھ التزام کرے. کعبۃ اللہ کے ساتھ التزام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو اس سے لگائے. ملتزم میں التزام کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو اس سے لگائے. وہ یدعو، اور یہ دعا کرے. ملتزم کے ساتھ چمٹنا اور وہاں دعائیں مانگنا، ملتزم کے پاس کھڑا ہونا اور اس کا التزام کرنا، اس سے چمٹنا، اس کے بارے میں کچھ آثار آئے ہیں لیکن اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے. اس لیے اہل علم کے پاس یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وہاں التزام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر التزام ہو تو وہ طواف قدوم میں کریں گے یا طواف افاضہ میں کریں گے یا پھر طواف وداع میں کریں گے، اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں وہ نقل کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کب کرنا چاہیے؟ طواف وداع کے بعد، آخری میں جاتے ہوئے کرنا چاہیے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھیڑ نہ ہو، لوگوں کے لیے جو ہے تکلیف کا، رش کا اور دوسری چیزوں کا سبب، تنگی کا سبب نہیں بنتا ہے، تو التزام کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. بعض آثار کی بنیاد پر جو اس سلسلے میں آئے ہیں، جیسا کہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے. تو انہوں نے ایک دعا بیان کی، وہ دعا وہی ہے جس کا ترجمہ ہم کر چکے اور وہ واضح ہے، اور میرے خیال سے پھر اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی تشریح نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی تشریح نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو دعا مولوی رحمۃ اللہ نے کی ہے، یہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ دعا وہاں کرنی چاہیے سنتوں میں سے ہے، یہ بات درست نہیں ہے. کرنا چاہے تو یہ دعا کر سکتا ہے الفاظ کے اعتبار سے، ورنہ جو چاہے دعا مانگے، کوئی بھی دعا وہ چاہے کر سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے آخری میں کہا وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ، اور وہ جو چاہے، جو اسے پسند ہے وہ دعا مانگے. ثم يصلي على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے دعا کے ایک پارٹ کے طور پر، دعا کے ایک حصے کے طور پر. ایسا نہیں کہ وہ واپسی میں اس کو درود بھیجنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ دعا کے ایک پارٹ کے طور پر. وہاں تک تو ٹھیک ہے اگر دعا کے ایک حصے کے طور پر ہو. فمن خرج قبل الوداع رجع الیہ، جو اس سے پہلے طواف وداع سے پہلے نکل جائے اسے چاہیے کہ لوٹے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے جو الفاظ ہیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، تم میں سے کوئی نہ جائے یہاں تک کہ اس کا آخری کام کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف واجبات میں سے ہے. حج میں کعبۃ اللہ کا طواف واجبات میں سے ہے. لہذا اگر کوئی شخص طواف وداع کے بعد چلا جائے تو اسے چاہیے کہ اگر قریب ہے تو لوٹ جائے، اور اگر وہ ان بعودا، اور اگر وہ دور چلا جائے
वापिस आना मुश्किल है, उसके लिए मशक्कत है, तो ऐसी सूरत में जो है वो एक जानवर की कुर्बानी दे दे किसी के जरिए, क्योंकि जो दम वाजिब होता है वाजिबात को तर्क करने की वजह से जरूरी है कि वो मक्के में कुर्बान किया जाए और मक्के के फुकरा ही में तकसीम की जाए। लिहाजा वो अगर अपने मकाम पर कोई जानवर कुर्बान करेगा और उसकी तकसीम करेगा तो वो काफी नहीं होगा, बल्कि वो दम जो है इस दम का ताल्लुक इससे है, हज के अमाल से है। लिहाजा इसीलिए उन्होंने कहा कि बासा भी दम, तो वो एक जानवर भेज देगा, यानी किसी को मुकल्लफ कर देगा कि वहां एक जानवर कुर्बान कर कर उसकी तरफ से फुकरा में तकसीम कर दे। इसमें मशक्कत का एतबार करेंगे, यहाँ जहां तक जाने की, क्योंकि उसके लिए कोई हुदूद नहीं बयान कर सकते, हुदूद बयान नहीं कर सकते। इसके लिए अगर जिसमें उसे मशक्कत है, जिसमें वो आसानी के साथ लौट सकता है लौट जाए, लेकिन लौटने में उसे मशक्कत है तो कोई बात नहीं, चला जाए, लेकिन वो एकदम भेज दे। इल्लल हाइद व नुफसा, सिवाय हाइद और नुफसा के, यानी हाइद और निफास वाली औरतों के, फला वदा अलैहिमा, तो उनके ऊपर तवाफ़े विदा नहीं है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस में इस बात का जिक्र किया। और जैसा कि ये बात भी वारिद है कि सफ़िया उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को माहवारी लाहिक हो गई थी तवाफ़ इफ़ादा के बाद। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस बात का जिक्र किया कि सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को यह हालत लाहिक हो गई है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तो वो क्या हमें रोक देंगी, हाबिसतुन हिया, क्या वो हमें अब रोक देगी? तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि नहीं, उन्होंने तवाफ़ इफ़ादा कर लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो कोई हरज नहीं है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि तवाफ़ वदा वो औरत जिसे हैज़ और निफास लाहिक हो उस पर वाजिब नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर तो कोई हरज नहीं, तो इसका मतलब ये कि तवाफ़ विदा उन पर वाजिब नहीं है। ठीक है, फला वदा अलैहिमा, तो उन पर तवाफ़ विदा वाजिब नहीं है। जी जी हाँ, वयुस्तहब्बु लहुमा अलवुकूफ, लेकिन उनके लिए मुस्तहब है कि वो अगरचे के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन उनके लिए मुस्तहब है कि बाबे मस्जिद के पास, मस्जिद के काबतुल्लाह के दरवाजे के पास, मस्जिद का दरवाजा जो बाहर है उस दरवाजे के पास वो खड़े रहे, वह दुआ, और वहां से दुआ करे। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। फुकाए किराम इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इसकी ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा जब ये हालत लाहिक हो गई थी कि ठीक है तुम तवाफ़ विदा तो ना करो, लेकिन जाओ जाकर काबतुल्लाह के दरवाजे के पास, मस्जिद के दरवाजे के पास जाकर ठहर जाओ, वहां दुआ करो, ऐसी कोई बात साबित नहीं है। तो फिर जब कोई सबूत नहीं है तो फिर उस अमल वो अमल जो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल ये चीजें हैं, ये चीजें जो है फुकाए किराम इज्तिहाद की बुनियाद पर लिखते हैं, लेकिन जो इज्तिहाद किताब और सुन्नत के मुआफिक होगा उसे कबूल किया जाएगा, लेकिन जो उसके मुआफिक नहीं है उसको छोड़ देंगे। और वो अब वो उनके ऐसे अमाल में से हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह बख्श देगा, क्योंकि उनकी अब बहुत ज्यादा नेकियों के मुकाबले में छोटी छोटी जो चूक हुई है, वो मामूली सी जो गलतियां हुई हैं वो बहुत कम है बनिस्बत उसके जो उन्होंने नेकियां की हैं। तो इसलिए हमारा काम यह है कि उन्होंने जो खैर है उस खैर से फायदा उठाएं, और वो चीज जो किताब की या सुन्नत के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें, लेकिन उसकी बुनियाद पर उनके लिए हम दुआएं करें, मग़फ़िरत की दुआ करें और उनके लिए रहमत की दुआ मांगे। जी मशक्कत तो और भी ज्यादा है। जी हाँ, आज ज्यादा मशक्कत है आजकल के हालात में। जी बगैर किसी शक के, बगैर, क्योंकि मस्जिद में, जी हाँ, देखिए मस्जिद का वो हिस्सा जो दीवारें या दरवाजे लगाकर उसमें शामिल कर दिया गया हो तो मस्जिद में ही शुमार होगा। तो काबतुल्लाह की मस्जिद वहां तक फैली हुई है जहां तक उसकी दीवारें और दरवाजे लगे हुए हैं। जो हिस्सा उसका ग्राउंड है, मैदान है, वहां अगरचे के नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो मस्जिद में शुमार नहीं होगा। लेकिन जब नमाज होगी तो चूंकि सफ़ें एक साथ मिल जाएंगी तो इसलिए वो नमाज में जमात का शुमार हो जाएगा। लेकिन वहां तक वो आ सकते हैं, औरतें वहां तक आ सकती है, ग्राउंड जो है वहां आ सकती हैं, वहां बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। नहीं, वो बात नहीं है, वो एक इख्तिलाफी मसला है तवाफ इफाजा। देखिए यहाँ जो बात बयान की गई वो ये कि हाइद और निफास वाली औरत के लिए
طواف ودا معاف ہے، طواف ودا کی اسے رخصت دی گئی ہے، لیکن طواف افاضہ تو واجب ہے، ضروری ہے، رکن ہے، اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ احابستنا ہی، کیا وہ ہمیں روک دے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ طواف افاضہ اگر ان پر ہوتا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے تو کر لیا تھا، اگر نہیں کیا ہوتا تو گویا وہ روک دیتی، رکنا پڑتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طواف افاضہ تو حیض اور نفاس والی عورتوں پر واجب ہے، اور ان کو انتظار کرنا پڑے گا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے حالات میں جبکہ لوگ قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں اور انتظار طویل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ اہل علم بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ پوری احتیاط کرے، پوری احتیاط کے ساتھ، جب مجبور ہو جائے، کوئی دوسرا راستہ نہ رہے، رکنا اس کے لیے ممکن نہیں رہے، اور پاک ہونا اس کے لیے بہت وقت ہے پاک ہونے میں، تو ایسی صورت میں وہ پوری احتیاط کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر آئے اور اسی حالت میں طواف کر کے چلی جائے، نماز نہیں پڑھے گی، وہ 2 رکعت سنت جو ہے طواف اس کے ساتھ سنت طواف وہ نہیں پڑھے گی، لیکن اس حالت میں طواف کر لے گی۔ ہاں جی ہاں، اسی حالت میں طواف افاضہ اگر اس نے نہیں کیا ہے، اگر کسی عورت نے طواف افاضہ نہیں کیا ہے، حج کے لیے آئی ہوئی ہے، اور ایسے وقت میں اسے حیض شروع ہو گیا جو طواف افاضہ کا وقت ہے، پاک ہونے کے لیے ابھی اس کے پاس وقت ہے، بہت زیادہ وقت ہے پاک ہونے کے لیے، کچھ اور دن لگ سکتے ہیں، لیکن قافلہ جا رہا ہے، وہ رک نہیں سکتی، اور حج کے اعمال ختم نہیں ہو سکتے۔ انسان حج کے اعمال میں ایک بار داخل ہو گیا تو وہ اس سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ حج کو مکمل کر لے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ مجبور ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح احتیاط کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے اور احتیاط کے ساتھ کپڑوں کو استعمال کرتے ہوئے طواف افاضہ کر کر چلی جائے، طواف ودا نہ کرے۔ ان سے ہی نقل کیا جاتا ہے، یعنی کسی اور نے دیا ہو اس کا مجھے علم نہیں ہے، انہی سے یہ فتویٰ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ باتیں الگ ہیں، جب اس کے پاس طہارت ہی نہیں ہے تو اس کے پاس پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا وضو کرنے کا؟ بنیادی طور پر اس حالت میں وہ طواف کر لے گی بس۔ یہ مجبوری کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ، ان باتوں میں ہم کیسے جائیں گے پھر؟ تو وہ ہے، اسی لیے تو اتنی سختی کے ساتھ اس کے لیے اتنی تمام باتوں کے ساتھ طواف کی اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ طواف کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں بل کر، لیکن وہ تفصیلات کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ ایسی مجبوری کی حالت میں کیا کرے، بس اس حالت کا ذکر ہے، باقی اس کے ساتھ جو چیزیں باقی ہیں وہ تو اپنی جگہ باقی رہیں گی اصل کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اب اس کے بعد حدیث کھول لیجیے۔